अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कल जड़ांवाला में पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से, जहां एक पुरतशद्दुद हजूम ने ईसाइयों के घरों पे हमला किया, उनकी बस्ती पे हमला किया, बल्कि गिरजाघर जो थे 4 से 5 गिरजाघर, ये इतलात हैं कि उनको जलाया, तोड़ फोड़ की। अब ये सब कुछ मज़हब के नाम पे, मज़हब के तकद्दुस के नाम पे और कुरान पाक जो है के तकद्दुस के हवाले से ये सारा अमल किया गया। लेकिन इससे पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई है, इसका अंदाज़ा ये लोग नहीं लगा सकते जिन्होंने कल ये हरकत की। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। और हमें खुशी होगी अगर आप हमारी मदद कर सकें, क्योंकि हमने 15 सितंबर तक 1000 सब्सक्रिप्शन और 4000 वॉच आवर का जो हदफ है उसको हासिल करना है, ताकि मोनेटाइजेशन की तरफ हम जा सकें। तो हमें बेहद खुशी होगी अगर आप इसके हवाले से हमारी कोई मदद कर सकें, सब्सक्रिप्शन के हवाले से और वॉच आवर्स के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। कल जड़ांवाला में इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़यात पेश आए। मुसलमानों के एक पुरतशद्दुद ग्रोह ने, जो जज्बा ईमानी के भरपूर जज्बात से लबरेज था, उसने इस इतला पे या इस वाक़े पे कि कुरान पाक की 2 ईसाइयों ने बेरुखी की है, वो ईसाई बस्ती जो है उस पर चढ़ दौड़े, ईसाइयों की बस्ती पे उनके घर जलाए, तोड़ फोड़ की, और उनके गिरजाघर ना सिर्फ जलाए, तोड़ फोड़ की। अब ये जो वाक़यात हुए कल, इसने एक दफ़ा फिर बहुत से सवालात खड़े कर दिए कि क्यों पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक मॉब इकट्ठा होता है, वो किसी पे तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगाता है, और फिर उनको जो है वो मार देता है, जान से मार देता है, हलाक कर देता है, ज़ख्मी कर देता है, या उनके ऊपर चढ़ दौड़ता है। और उनका गुस्सा जो है वो सिर्फ उनको मारने से ठंडा नहीं होता, बल्कि फिर वो जिस तरह से लाश की बेहुरमती करते हैं, वो एक अलग से जो है वो इंतहाई दिल को दुखी कर देने वाला जो है वो अमल है। और ये वाक़यात जो हैं जिसमें मजहबी अक़लीतों को निशाना बनाया जाता है, ये पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद रूनुमा होते हैं। वो शांति नगर हो, वो जोसेफ कॉलोनी लाहौर हो, वो गोजरा हो, ये मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में ये वाक़यात पहले रूनुमा हो चुके। लेकिन क्योंकि ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिली, वो जेलों में अगर थोड़ी बहुत सज़ा मिली बाहर आ गए, समाजी दबाव डाल के जो है उनको रिहा करवा दिया गया। उनको क्योंकि सज़ा नहीं मिली, तो जो इस तरह के वाक़यात के बाद एक सज़ा का खौफ होता है वो अब नहीं रहा। और जब लोग इकट्ठे होते हैं 50 और 200, तो वो ये समझते हैं कि अब उनको रोकने वाली ना पुलिस है ना कोई और इदारा है, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो ये सब कुछ मजहब के नाम पे कर रहे हैं। वो ये सब कुछ नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। वो ये सब कुछ कुरान पाक के तकद्दुस के लिए कर रहे हैं। वो ये सब कुछ मजहब की तकदीस के नाम पे कर रहे हैं। तो लिहाजा वो तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो एक सवाब का काम कर रहे हैं, वो तो एक नेक काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता जब ये कर रहे होते हैं कि ये करने से ना सिर्फ मुसलमानों की बदनामी होती है, इस्लाम के ऊपर सवालात उठते हैं। हम हर वक्त कहते हैं, हमारे हुक्मरान दुनिया को बताते हैं, हमारे दानश्वर दुनिया को बताते हैं, मजहबी स्कॉलर, कि इस्लाम दुनिया का इंतहाई पुरअमन मज़हब है। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर सवालात उठते हैं, और लोग सवालात उठाते हैं, तनकीद होती है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो अक़लीतों को लेके और मजहबी जुनूनियत के हवाले से, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के हवाले से दुनिया में पहले ही कोई बहुत अच्छा नहीं है। और जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो उससे और ज़्यादा इमेज ख़राब होता है। और फिर हम सवाल करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनती दुनिया, हमें कोई संजीदा नहीं लेता, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, यहाँ लोग नहीं आते। वो क्यों आएंगे जब आपका इमेज इस तरह का होगा? जब वो ये तस्वीर देखते हैं, जब ये वीडियोस देखते हैं, तो उससे किस किस्म का तासुर जो है वो पाकिस्तान का उभरता है जहनों में। तो उसके बाद फिर कौन आना चाहेगा, कौन सरमायाकारी करना चाहेगा? तो ये हमने हमारे हुक्मरानों को, मेरा ख्याल ये वक्त आ गया है
کہ اگر تو ہم نے اسی طرح کا معاشرہ رکھنا ہے، ایک اب نارمل معاشرہ رکھنا ہے، اسی طرح ہم نے مذہبی جنونیت کو، انتہا پسندی کو فروغ دینا ہے اور اسے اپنا فخر سمجھنا ہے، اور ریاست جو ہے اس کی جو رٹ ہے، اس کی جو عملداری ہے، اس کو مذہبی معاملات کے حوالے سے ہم نے ختم کیا ہوا ہے، جو اس کو بحال نہیں کرنا. ہم نے مسجد کو مذہبی گروہوں اور جو علماء ہیں یا جو خطیب ہیں ان کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. پاکستان شاید دنیا کا واحد اسلامی زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے، جب مسلم اکثریت کا ملک ہے، جہاں پہ کہ اس طرح کا معاملہ ہے. ورنہ ساری دنیا میں جو ریاست ہے اس کی عملداری ہے مسجد کے اوپر بھی، ممبر کے اوپر بھی اور مذہبی معاملات کے اوپر بھی. لیکن ہماری ریاست نے ضیاء الحق کے دور میں جو پالیسی اپنائی تھی وہ اسے اب تک ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو مذہبی بیانیہ اپنایا تھا، جو جہاد کی پالیسی شروع کی تھی، اور پھر ایک مذہبی قوم پرستی کا جو بیانیہ اپنایا تھا پاکستان کی ریاست نے ضیاء الحق کے عہد میں اور دور میں، وہ آج تک قائم ہے اور اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. وہ سیکولر سیاستدان ہوں یا دوسرے ہوں، وہ اسی بیانیے کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے. تو یہ جو واقعات ہیں، بے در پہ واقعات ہیں، یہ نتیجہ ہے جس طرح کا معاشرہ ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی تھی پاکستان کو بنانے کا، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اور جن حکمرانوں نے بعد میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی، ان سب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. اور جس طرح کا معاشرہ وہ تشکیل دینا چاہتے تھے، ایک نارمل معاشرہ، مذہبی جنونی معاشرہ، انتہا پسندی کا معاشرہ، عدم برداشت کا معاشرہ، تقسیم کا معاشرہ، وہ آج ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ لوازمات کے ساتھ موجود ہے، تمام تر قباحتوں کے ساتھ موجود ہے. اور جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو چند دن ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارے لیڈران جو ہیں، ہمارے رہنما جو ہیں، ہمارے حکومتی ذمہ داران جو ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف بیانات دیتے ہیں، پولیس ایکشن میں آتی ہے. لیکن جب یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مقامی انتظامیہ اور پولیس خاموش تماشائی بن جاتے ہیں. وہ اس وقت اپنی ریٹ کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اس وقت ہجوم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ نہ صرف اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جن پہ خدا نہ خواستہ توہین مذہب یا توہین رسالت کا الزام لگ جائے. ہونا کیا چاہیے ایک مہذب معاشرے میں؟ کیا ہوتا ہے جہاں ایسا معاشرہ جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آپ پولیس کو کمپلین کرتے ہیں، وہاں مقدمہ درج کرواتے ہیں، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. آپ خود سے قانون نہیں بنتے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، آپ خود سے منصف نہیں بنتے، آپ خود سے جو ہے وہ ایگزیکیوشنر نہیں بنتے، آپ خود سے جلاد نہیں بنتے. تو یہ جو ہمارے سوسائٹی میں کلچر پروان چڑھ گیا ہے کہ طاقتور کمزور کو دباتا ہے، طاقتور جو ہے کمزور پہ ظلم کرتا ہے، اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں لینا اپنا حق سمجھتا ہے. کیونکہ ہم ایک ایسا معاشرہ نہیں بنا سکے جو انصاف پہ مبنی ہو، جو آئین پہ مبنی ہو، جو قانون کی حکمرانی پہ مبنی ہو. اور یہ ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری اجتماعی طور پہ سب سے بڑی ناکامی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو مظلوم اور محکوم ہیں وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا. طاقتور جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ قانون سے بھی بچ نکلتا ہے. تو یہ جو روایات اور یہ جو رویہ اور یہ جو ہم نے جو ہے اپنی سوسائٹی کے اندر اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو فروغ دیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ایک ایسا معاشرہ اب ہمارے سامنے بن گیا ہے جہاں جتھوں کا راج ہے، جہاں جو اگر آپ 100-50 لوگ اکٹھے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ 1000 2000 5000 لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں تو آپ پورے پاکستان میں جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے، اور یہ جو مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے، یہ جو ذہنیت ڈیولپ ہوئی ہے، یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اس کو روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی اقلیتیں بھی اس کا نشانہ بنتی ہے اور مسلمان بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور وہ علماء یا مذہبی مفکر یا جو مذہبی دانشور ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں، جو کہ روایتی سوچ سے ہٹ کے کوئی نئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی جدیدیت کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کا نشانہ بنتے ہیں. ان کا بھی پاکستان میں رہنا محال کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو کہیں اور دوسرے کسی اسلامی ملک میں جا کے رہنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا اس بات پہ کہ ہم پاکستان کو کس طرح دوبارہ ایک نارمل معاشرہ بنائیں، ایک مہذب معاشرہ بنائیں، جہاں لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں بلکہ وہ
पुलिस के पास जाएं, मुकदमा दर्ज करवाएं और फिर उन लोगों को अगर सच साबित हो जाए इल्ज़ाम तो फिर उनको जो है वो करार वाकई सज़ा मिले, ना कि महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी की जान ले ली जाए, किसी का घर जला दिया जाए, किसी की इबादत गाह जला दी जाए। ये एक बीमार रवैये हैं, ये सेहतमंद रवैये नहीं है। तो हमें इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की रियासत को खड़े होने की ज़रूरत है, जो आज तक खड़ी नहीं हुई। वो पुष्पनाही करती है इन मजहबी ग्रोहों की, क्योंकि जब आप एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ तो आप दरअसल उनको पैगाम देते हैं कि आपको खुली छुट्टी है, आप जो करते रहें जो करते हैं। तो ये जो रियासत के ऊपर, ये जो रियासत ने अपनी रिट ख़त्म की है मस्जिद के ऊपर, मजहबी मामलात के ऊपर, इसको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। और ये जो मजहबी ग्रोह धंधलाते फिरते हैं, इनको भी काबू करने की ज़रूरत है, इनको भी कानून के दायरे में लाने की ज़रूरत है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, जो पहले ही बहुत अच्छा नहीं है। और जब भी इस तरह का वाक़यात होता है तो उसके बाद फिर दो तरह के रवैये जो हैं वो सामने आते हैं रद्द-ए-अमल। एक तो वो जो उसका जवाब फराहम करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जो कि जो है वो उसको कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हमें खुल के जो है इसके ऊपर, इस तरह के वाक़यात के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। रियासत को खुल के इसके ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए, और जो खामोश अक्सरियत है उसको भी खामोशी तोड़ते हुए जो है इन वाक़यात का और इन लोगों का, जो कि थोड़े हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस होते हैं, और जब तक खामोश अक्सरियत अपनी खामोशी नहीं तोड़ेगी और वो खुल के इनके ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार नहीं करेगी, तो ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे। पाकिस्तान की बदनामी होती रहेगी, पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब होता रहेगा, इंसानी जानें जो हैं वो, बेगुनाह लोग जो हैं उनकी जानें जाती रहेंगी। अगर जोसेफ कॉलोनी के वाक़या के बाद उनको सज़ा मिली होती जो उसके ज़िम्मेदार थे, अगर गोजरा के जो ज़िम्मेदारान थे वाक़यात के उनको सज़ा मिली होती, शांति नगर के मुलज़िमों को सज़ा मिली होती, तो फिर ये वाक़यात नहीं होते जो कल हुआ। अगर आपने इसको रोकना है तो फिर पूरी कुव्वत के साथ जो है वो रियासत को अपनी अमलदारी को कायम करना पड़ेगा, मजहबी जुनूनियत का रास्ता रोकना पड़ेगा, मजहबी इंतहा पसंदी का रास्ता रोकना पड़ेगा। ये पॉलिसी तर्क करनी पड़ेगी कि रियासत का दुश्मन सिर्फ वो है जो बंदूक उठाता है, वो भी इस माशरे का और रियासत का दुश्मन है जो अपने तहरीरों और अपने ज़ुबान के ज़रिए से तकसीम पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है, इंतहा पसंदी पैदा करता है, इंतहा पसंदी के ख्यालात को जो है वो परवान चढ़ाता है, उसकी तरवीज करता है, और उसकी बुनियाद पे वो लोगों के ख़िलाफ़ भड़काता है, किसी मजहबी फ़िरके या ग्रोह के ख़िलाफ़ भड़काता है। तो ये वक्त आ गया है कि इसको रोका जाए, इसके ऊपर खुल के बात की जाए, और ये जो वाक़यात हैं इनका सद्देबाब किया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।